Alright, so thank you again for joining our free online learning lesson. Pada hari ini, saya Nabil Fikri bin Syaizan, an application engineer from AirCAD System. Okay, so topik pada hari ini pula adalah Inventor Custom Equipment Part to Plan 3D. So apa yang kita akan buat hari ini adalah kita nak convert Inventor Part menjadi convert dia kepada Plan 3D lah. Okay, so since dia ada connection between AutoCAD and Inventor, so kat sini saya nak share sedikit tentang Autodesk Product Design and Manufacturing. Okay, so if you buy the Product Design and Manufacturing Collection ataupun lebih dikenali sebagai PDMC, so you akan dapat semua list of produk kat dalam ni lah. So you akan dapat AutoCAD dengan AutoCAD 7.2 set seperti architectural, electrical, mechanical, and also you akan dapat Plan 3D lah, Plan 3D and PNID. Okay, and then other than that, you also akan dapat Inventor Professional, Factory Design Utilities, Inventor National, CAM, and so on lah. Okay, so if you buy the Inventor Professional only, so you only akan dapat yang ni lah. So it is quite useful for you to buy the PDMC collection. So you akan dapat including Factory Design Utilities and so on lah. Okay, another thing than that, you also akan dapat cloud-based software seperti AutoCAD mobile apps. So you boleh pakai AutoCAD dekat dalam mobile phone dan juga website lah. And then you also akan dapat Fusion 360. So Fusion 360 ni hampir sama macam Inventor Professional lah, tapi dia lebih kepada cloud-based storage. Okay, so kepentingan untuk own PDMC collection, so you boleh tengok dia punya workflow kat situ. So if say kalau you pakai Inventor Professional, and then you nak create, maybe you pakai sheet metal, and then you nak create a nesting for sheet metal, and then you boleh just transfer masuk ke Inventor nesting lah. So Inventor nesting dekat sini. And then once you dah create your nesting, and then of course you nak masukkan dia ke dalam machine untuk nak create cutting toolpath untuk CNC machine. So kat situ you boleh just transfer masuk ke Inventor CAM. So bila saya kata transfer, you actually just using the software inside of Inventor Professional lah. Okay, maksudnya dekat dalam Inventor Professional, you boleh pakai Nastran, CAM, Factory Design Utilities, Nesting and so on lah. Semuanya berfungsi dekat dalam satu interface. Okay, so apa yang kita akan buat hari ini adalah kita nak design produk daripada Inventor Professional. Okay, actually dah design lah, cumanya nak transfer masuk ke dalam AutoCAD Plan 3D lah. So itu yang kita akan buat. Okay, so selain daripada dia punya benefit for owning the product design manufacturing collection, benefit yang lain juga is that dia juga agak affordable lah. So say kalau you beli the Autodesk product, Autodesk Inventor Professional 1 year subscription, so maybe around 6,000 for Inventor Professional standalone only, and then you nak pakai AutoCAD pula, so you beli lagi satu 1 year subscription 5,000 something lah. So dua produk ni bila dah digabungkan lebih kurang 11,000 something lah. So agak kuat mahal. Tetapi kalau you beli just product design and manufacturing, you akan dapat 7,600 something lah. So you akan dapat ini harga dia menjadi lebih murah lah compare dengan beli asing dua ni. Okay, so not only you bila you beli product design manufacturing, not only you akan dapat Inventor, not only you akan dapat AutoCAD, you also akan dapat semua produk ke dalam ni. So it is affordable lah. So that's all for product design manufacturing question. So kita boleh kembali kepada kita punya topik, iaitu AutoCAD import custom equipment from Inventor to AutoCAD Plan 3D lah. So apa yang kita akan buat hari ini, firstly kita nak import custom equipment yang di-create dekat dalam Inventor. So apa yang kita akan buat, kita akan prepare equipment. So kita akan buat shrink wrap ataupun lebih kenali sebagai untuk nak reduce dia punya part lah. So this one is quite useful kalau you nak lower dia punya size supaya bila you transfer masuk dekat AutoCAD Plan 3D dia takkan ada bug lah. And then not only that, you boleh juga protect you punya IP lah, intellectual properties. Okay, and then the thing is dekat dalam Inventor, you akan export through bin content.
So this one agak dia ada connection lah antara Inventor dan juga lain-lain software seperti Revit, Plan 3D dan so on lah. And then kita akan import masuk ke AutoCAD Plan 3D. Okay, and then once dia dah masuk, kita nak save dia sebagai document template lah. So kita boleh just simply guna balik. And then another thing is kita nak import custom part lah. So this one is quite simple, just export masuk export DWG and then dari from AutoCAD Plan 3D just simply import balik masuk. Okay, so sebelum saya proceed, saya nak bagi satu poll. Okay, so you boleh you tolong isi poll, what is your background and dari mana you actually working. So since COVID-19 ni, sama ada you still working from home ataupun you dah kembali ke office, so you boleh just bagi vote kat sini lah. Okay, so far 7 out of 11 yang dah vote. So saya akan bagi lagi 5 second, so saya akan end saya punya polling lah. Okay, so saya akan end pollingnya. Okay, so this is based on your result lah. So mostly yang attend ni adalah student. Okay, so good. And then another thing is mostly dah start working from home. Dah start working in office lah. So this is quite good news to her. Okay, so before saya proceed masuk ke Inventor dan juga AutoCAD, so saya nak share sedikit tentang our website lah. Okay, so this is our website. So kalau you nak visit kami punya website, you boleh just pergi dekat mana-mana browser. Dekat atas ni just type in acadsystem.com. So just type in acadsystem.com. So you akan dapat masuk ke kami punya landing page ni lah. So this is our main landing page. So kat sini you boleh dapat few information. Kat sini ada kami punya number phone. Scroll down kat bawah lagi, you boleh tengoklah kami punya latest promotion dan juga news lah daripada ACAD System dan juga Autodesk. And then scroll down kat bawah ni, you boleh check out kami punya mana-mana event yang akan datang lah. Sama ada latest workshop ataupun webinar lah. So, free online learning lesson. So kalau tengok sini, ini adalah free online lesson pada hari ini. Ini adalah yang selainnya yang akan datang lah. Okay, so itu is yang saya nak tunjuk tentang kami punya website. So kat sini saya nak share tentang kita punya main topik lah, iaitu Inventor to Plan 3D lah. Okay, so firstly, once you dah create you punya product dekat dalam Inventor, one of the main things is you nak reduce dia punya size. Okay, so another thing is you boleh just simply klik lah kat mana-mana kat sini and then simply tekan suppress. So this one is one of the way lah. But cara yang lebih efektif ataupun one of the best way is you boleh pergi dekat kita punya level of detail dekat assembly ni. So dekat sini ada beberapa level of detail yang apa yang saya dah create, satu adalah no tank ni lah. So saya dah simply suppress dia punya tank. Tapi saya tak akan pakai ni lah. Saya akan pakai master ni. Just nak show lah apa function for level of detail lah. So kita boleh just suppress untuk for viewing purpose. Yang mana kita tak mahu tengok, kita boleh just simply select saja kat situ. Okay, so back to master. So from this all, so right click dekat level of detail kat sini and then pilih new substitute. Okay, so kita nak shrink wrap lah. Maksudnya kita nak kurangkan dia punya size lah, mana-mana profile ataupun mana-mana part yang kita tak nak, kita boleh just simply suppress kat sini. Okay, so firstly dekat sini shrink wrap. So kita boleh remove part by size. Okay, so if saya zoom in dekat sini, okay, you boleh tengoklah kat sini ada screw nut and so on. So saya boleh remove part based on dia punya size lah. Okay, so one of the thing is, so maybe saya nak remove part below 100 mm. So 100 mm. Okay, bila saya tekan kat sini,
So all of the part yang below 100 dia akan hilang lah. So kat sini dia actually more than 100 sebab tu dia tak hilang. But if saya pergi kat bawah ni, so saya check balik dekat sini, you boleh nampak lah. Actually part tadi yang dah hilang, so saya tekan balik remove, saya letak 100. So dia akan hilang lah. So kat sini maybe more than 100, maybe 200. So dia akan surpass more than 200 size lah. So tapi saya tak nak pakai yang ni, so saya just uncheck balik. So saya just nak ada balik. One of the thing is kat sini kita boleh simply select untuk nak exclude lah. Kat mana yang part yang kita nak, kita boleh just tekan select kat sini and then select extrude. Okay, one of the thing is kat sini juga dia akan bagi a few part lah. Kat sini dia akan tunjuk mana yang dah include dekat dalam ni. So lebih kurang 155 part. And then berapa part yang exclude. So dia akan bagi tahu sini. So contohnya bila saya tekan remove part, saya tekan 200. So dia akan bagi tahu berapa part yang saya dah exclude. Dekat sini ada lebih kurang 56 part lah. So screw, nuts and so on lah. So kalau saya nak tengok yang mana yang saya exclude, saya boleh just simply tekan kat sini lah. So dia akan list mana yang saya exclude tadi. Okay, so saya nak kembali semula. Shrink wrap. Okay, so kat sini saya just nak uncheck. Okay, one of the thing is boleh tengok dekat features lah. Kat sini kita boleh suppress dia punya features. Okay, so kita boleh suppress dia punya holes, dia punya pocket, filler, chamfer and so on lah. So sama juga macam tadi. Kalau kita select remove based on dia punya size, so kita boleh select lah holes ni berapa diameter yang kita boleh remove lah based on diameter. Okay, so for this one, saya just nak remove all. So, saya tak nak pilih dia punya berapa diameter and so on lah. So, just simply select all kat sini. So, pocket, fillet and so on. Saya nak remove all. And then, dekat create. So, kat sini saya boleh adjust apa dia punya nama. So, saya just nak simply leave it macam ni lah. And then, kat sini kita boleh pilih dia punya solid. Sama ada kita nak single solid ataupun part by part, kita boleh pilih dekat sini lah. So this one is maintain each solid, so part ni actually asing lah. Tapi saya nak semua part tergolong dekat dalam satu solid, so saya boleh pilih kat sini lah. Okay. So you boleh tengok kat sini ada fill all internal void. So maksudnya kat sini dia akan fill in mana-mana ruang kekosongan lah. So dekat kita punya tank ni, of course lah, you akan tahu yang tank ni function dia untuk isi liquid. Okay, so dia akan ada ruang kosong kat dalam ni lah. So saya tak nak tengok ruang kosong tu dekat dalam Plant 3D. So saya boleh just simply check kat sini. So dia akan buang lah ruang kosong. So saya dah, once saya sudah satisfy dengan saya punya shape wrap, saya just tekan OK. And then dia akan calculate dan remove all the features lah kat sini. So kalau tengok kat sini dia ada filler and so on. So ini dia akan remove the holes kat sini, dia akan remove internal parts pun dia akan remove jugalah. So daripada ruang yang kosong dia akan tukar jadi solid lah. So kalau you tengok kat sini, this is much simpler. So bila saya tekan dekat front, so you boleh tengok lah, actually dia punya fillet dah buang. Okay, so kalau saya nak kembali ke asas, saya boleh just simply select kat level detail. So master adalah original dia. So you boleh tengok lah kat sini dia ada fillet, dia ada lubang and so on lah. So ada lubang. Kalau saya tekan view, and then saya nak tengok dia punya section. So this one is the original lah. So you boleh nampak lah ada ruang kosong dekat dalam ni. Bila saya tekan dekat substitute, dia akan tunjuk lah adalah fully solid sebab kita dah tukar dah tadi dekat shrink wrap tadi. So that is one of the function for shrink wrap. Okay, not only dia dapat load down dia punya size, reduce bug, dia juga boleh protect you punya IP lah, intellectual property. So if say you send you punya part ni ke you punya customer, of course lah some of the things is you tak nak you punya customer tengok supaya nak protect you punya intellectual properties ni. Okay, so once you dah satisfied dengan level of detail, so boleh pergi dekat environment, pilih beam content. So this one is the function dia untuk nak create connection from inventory to mana-mana part. So yang
based on dia punya type of connection lah. So kita akan letak dia punya function kat sini. So dekat dalam part yang kita buka dekat dalam sama ada AutoCAD Plan 3D ataupun Revit, function ni dia akan muncul lah. So ada duct connector, part connector, something. So for this case, kita nak pilih part connector. So saya boleh specify mana dia punya part. So dekat dalam inventor nanti dia akan automatically create dia punya nozzle kat sini. So actually nozzle dah ada lah, cuma dia akan faham lah kat mana nozzle tu, and then kita boleh just right click, kita boleh just click and create dia punya piping system dekat dalam AutoCAD Plan 3D lah. Okay, kat sini kita boleh specify dulu. Okay, dia tengoklah dia punya arrow kat mana. So kat sini kita boleh flip. So dia punya diameter nominal saya nak letak lebih kurang 200. This one, and then system lah. So this one I choose others, and then simply tekan OK. So you boleh just masuk kat sini lah. So ada beberapa nozzle kat sini yang saya nak letak. So maybe saya nak letak sini sama. 200. And then saya boleh flip. Kalau mana yang tertukar, saya boleh just simply tekan kat sini lah. Dan okay, another thing is sebab apa you nak create dekat dalam Plan 3D, dekat Inventor is Plan 3D dekat Inventor more senang lah untuk nak create modeling for 3D and so on lah. So kalau you tengok kat sini ada angle for nozzle ni saya create dekat dalam tank ni. So kalau you cuba buat dekat dalam Plan 3D should be agak sukar lah. So kat sini you boleh just simply senang lah create, just simply pakai plane. Okay, so kat sini pun saya nak create part connector. So this one bila saya create kat sini should be dekat dalam Plan 3D dia akan automatically keluar also mengikut dia punya angle ni lah. So kalau you cuba create dekat dalam Plan 3D pun for angle for the piping, so agak sukar lah untuk specify dia. Okay, so saya akan tinggalkan beberapa connection kat sini. So sebab saya nak tunjuk sikit lah dekat dalam Plan 3D nanti. So once you sudah specify you punya connector connection, boleh pergi dekat auto boring component kat sini. You boleh specify dia punya insertion part lah. So dia punya view cube ni, you boleh letak dia punya connection lah, point dia. Kat mana yang saya nak letak. So maybe saya nak letak dekat dia punya bottom, bawah sekali, dekat dia punya kaki. Simply tekan kat sini lah. So nanti dekat Plan 3D, kita akan masukkan base dekat sini punya point. Of course kat sini juga boleh insert dia punya detail and so on lah. So for description, maybe saya just simply letak water tank. Manufacturer, maybe saya letak packet system model T800, and then simply tekan OK lah. So dia akan boleh untuk create lah. Okay, last thing is kita nak import ke ADSK. So tekan dekat export building component. Kat sini saya akan pilih dia punya location yang kat mana saya nak import. So this is my folder yang saya nak pakai. And then kita boleh pilih lah sama ada nak import ke Revit ke, IFC ke. So for this case saya nak import ke ADSK. Jadi simply tekan save. So dia akan generate file ni to ADSK. Also dia akan generate for report lah. So dia akan list down mana yang part yang successful and so on lah. So you boleh just simply tekan yes kalau you nak tengok. So saya just tunjuk sedikit kat sini. Not sure if you can see. Saya nak change dia punya view. Okay, so inilah dia punya report dah. So dia akan keluar dekat browser kat sini. So you boleh tengoklah mana part dia punya information semua kat sini lah. Okay, so kita boleh move on to AutoCAD Plan 3D. Okay, so saya nak masukkan dia punya custom part tu masuk dekat sini. First, dekat home tab ni, boleh pergi dekat equipment. Dekat equipment ni ada function untuk nak convert lah daripada inventor. So just tekan kat sini, and then kita boleh cari kita punya ADSK file tadi. And then tekan open.
Okay, so kalau dekat dalam inventor awal-awal tadi you punya orientation dah lari, so should be no problem. Then you just masuk saja import kat sini. You actually boleh specify balik dia punya orientation lah, di mana you nak. So you boleh change punya plane and so on lah. So saya tekan kat sini and then boleh pilih what type of equipment lah untuk dia convert. So for this one should be tank or vessel, so seperti tank. And then is dah siap lah, kita punya part dah import masuk kat sini. Okay, so kita boleh tengok lah dia punya connection yang kita create tadi. So this one akan ada 3 connection. So this apa yang saya create dekat dalam inventor tadi, dekat dalam inventor tadi lah yang saya letak connection for beam tadi. Okay, so boleh tekan kat sini ada dia punya connection for nozzle lah. So firstly before saya tekan kat sini, so saya kena tekan kat pencil lah, saya kena specify the type of pipe. If saya tekan simply just tekan kat plus sign tu dia akan keluar error lah. So saya kena specify dulu dia punya what type of piping. So maybe kat sini saya nak pilih straight nozzle PL, and then maybe saya nak dalam inches. And so on lah, kat sini saya boleh just simply change lah. Oh, and then also you boleh also change or remove dia punya location for the point ni lah. So that one saya just leave it aside sebab kita dah create kita punya point awal-awal. And then kat sini kita boleh assign tag and then simply tekan close lah. So if saya specify dia punya connection dengan correct, so should be boleh pakai lah. Okay, so kita boleh just simply drag create dia punya piping line. So much easier. So sama juga kalau dekat for angle part dia akan automatically create line for angle lah. So bila saya tekan kat sini and then simply nak yang sama juga, close, and then you tengoklah dia punya orientation dah automatically create lah kat sini. Dia punya angle dah. Okay, so if say kalau kita import tetapi kita tak specify awal-awal, macam mana kita nak buat? Okay, ataupun kat you create dekat dalam AutoCAD 3D lah you punya part, macam mana you nak import, you nak masukkan nozzle. Okay, bila you tekan kat equipment, you akan nampak plus sign kat sini ataupun add nozzle symbol kat sini. So simply tekan kat sini and then kita apa yang kita nak buat, kita nak specify dia punya nozzle center. So saya akan tekan shift right click and then saya nak pilih center. So this one saya pilih center kat sini. Saya klik and then saya boleh specify dia punya direction lah. So make sure to specify direction dengan betul. So if saya just simply tekan kat sini, close. Bila saya tekan kat sini plus sign kat sini, you akan nampak lah dia punya direction dah lari. So dia punya angle dah lari. So make sure to specify dia punya angle betul-betul lah. So kalau you buat awal-awal dekat inventor should be no problem lah. Dia punya angle pun akan automatically allow you to click easily. So saya akan tekan kat sini dan change change atau remove. So saya akan change and then specify dia punya angle dengan betul. So should be directly top macam tu. Close and then saya boleh add lah and so on. So kita dah successfully insert dan tengok dia punya functionality of kita punya equipment part dengan betul. Last thing is apa yang kita dapat, kita nak save dia ke dalam projek ni lah. So apa yang kita boleh buat, kita boleh klik kat sini, right click, save selected equipment as template. So kita boleh save dekat template. Bila kita nak, kita boleh just tarik balik keluar lah. And then kat sini saya just nak nama dia kan sebagai AutoCAD tank. Saya tekan save. And then dia dah masuk ke dalam template lah. So macam mana kita nak create, kita nak add balik, kita boleh pergi dekat create. And then ada template kat sini. So just simply select kat sini template, akan ada AutoCAD tank. And then tekan create. So kita boleh just simply masuk lah. Sama juga proses dia. So that is how to create our equipment part lah. Okay, last thing is kita nak create small part, so macam vessel atau contohnya macam valve ataupun inline asset.
So this one is quite easy. So saya akan tunjuk balik dekat dalam Inventor. So this is the part yang saya create tadi, hand valve. Apa yang saya boleh buat untuk nak masuk dia, so saya boleh just simply save as ataupun export as, save as DWG. So save copy as, select dia punya part, so name is as the DWG, so saya namakan dia sebagai hand valve, and then saya save. Okay, so kembali semula ke Plan 3D. So okay, Plan 3D. So apa yang saya boleh buat, saya boleh just tekan open dekat sini, and then open dia punya hand valve punya drawing tadi lah. So make sure select dekat Plan 3D drawing ni. Kita boleh firstly kita kena create block for kita punya part ni. Okay, for wireframe maybe saya nak shaded, so easy to see. So firstly create block dulu, block, then saya namakan dia sebagai hand valve AK, and then pick punya point. So proses yang sama untuk create block lah. Enter, and tekan OK. So dia akan masuk dekat dalam kita punya block. So kita boleh tarik masuk daripada insert ni, dari create. So kembali semula ke tempat asal kat sini. Insert dia punya block. Should be this block yang saya create, valve. So saya letak kat sini. Okay. Okay, one of the things yang kita nak buat selepas ni adalah convert dia kepada part lah, custom Plan 3D part. So saya nak type in command PLANT plan part convert. So saya tekan enter, select saya punya part, and then kita boleh specify dia punya direction flow dia. So saya nak letak one dekat sini, saya boleh flip dia punya direction, saya tekan accept, and then saya nak add lagi satu dekat sebelah dia punya hujung ni pula. So sama juga accept, and then kita boleh exit lah. Okay, so from this part kita boleh add custom part, so dia akan keluar kat sini lah. So instead of pakai Plan 3D shape, kita pakai AutoCAD block kat sini. So from AutoCAD block kita boleh choose block yang kita insert tadi. So dia akan keluar kat sini lah. Okay, so kadang-kadang tak nampak tapi should be adalah dalam ni. Okay, and then for sizing maybe saya nak samakan dengan pipe ni. So 8, and then end type maybe saya nak pilih sebagai PL, something like that. And then for tagging saya tak nak tag, saya just simply nak insert. And then simply boleh just tekan insert lah, insert in model. So you boleh nampak lah, dia dah insert masuk. So dia function sebagai inline asset. So this one is quite easy lah. So itu saja yang saya nak share. So saya dah ajar cara untuk nak insert equipment. So saya just saya ajar cara nak masukkan inline asset, inline part. So that is all yang saya nak itu sajalah for this topik pada hari ini. So before saya end session, saya nak share sedikit tentang our website, ACAD System, Helpdesk System. So kembali ke browser kat sini. So kalau you ada apa-apa inquiries, apa-apa sebarang persoalan yang you nak tanya, if you ada technical problem, you boleh pergi ke kami punya helpdesk. ACAD System ni helpdesk, just klik kat sini. So you akan masuk kat sini lah. So kat sini you boleh sign in, ataupun you nak continue as a guest, boleh just tekan kat sini. You akan masuk kat sini. So kat sini apa-apa sebarang persoalan, apa-apa problem, you boleh tanya kami dekat sini lah. So just type in you punya nama, apa you punya inquiries, apa you punya subjek lah, tajuk you punya persoalan tu, you punya email address, where your company from, and then description of your company. Okay, you boleh insert also image, apa gambar yang you nak tanya, and then you also boleh attach file lah. So kalau ada video untuk kami lebih faham apa you punya problem, so you boleh just attach kat sini. Semua video ke, file ke, so you boleh just attach kat sini lah. And then
boleh select category. So kalau you ada pertanyaan berkaitan dengan technical, you boleh just select technical lah. Kalau berkaitan dengan sales, you boleh select sales. And then boleh also letak priorities kat sini. And then lastly, just simply tekan submit ticket dan dia have the system ni akan create system dan dia akan alert kami punya staff lah untuk reply to you immediately. So that is all yang saya nak share. So sebelum saya end, saya nak buat poll. Saya nak launch poll lagi satu poll. Start sharing result. Okay, so boleh tolong isi lagi satu poll yang last. State your satisfaction for this lesson untuk hari ini. So far 5 out of 10 dah reply. So saya akan bagi masa lebih kurang lagi 5 second. So sebelum saya end sebenarnya poll. Okay, I guess that is all. So saya akan end sebenarnya poll. So I guess most of all of you who attend this satisfied with this lesson. So thank you very much. And I'm very grateful that this lesson actually helped you. And then lastly, saya nak share for kami punya, just nak minta tolonglah untuk you bagi thumbs up. So saya akan stop dulu share. So dekat so dekat you punya Zoom dekat bawah ni should be akan ada option untuk you bagi reaction for untuk kami lah. So you boleh bagi sama ada thumbs up dan so on lah. So saya akan count 1 to 3. So for your support, just bagi thumbs up kat sini. So saya akan unshare and then just simply tekan reaction button and thumbs up lah. Okay, so 1, 2, 3. Okay, I guess that is all for our session. Thank you for joining our session pada hari ini. So terima kasih banyak-banyak. And I see you guys again next time. So thank you very much.